अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आप सबको, हम सबको ऐसी नागहानी आफात से महफूज रखे। आमीन। आज आप लोगों के लिए जो खौफनाक कहानी है मैं लेकर आई हूँ, ये मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की है। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सियालकोट से ज़हूरुल हसन ने मेरे साथ शेयर की है। ज़हूर कहते हैं कि 2017 में मेरे दोस्त अमार की मुझे कॉल आई कि मेरे कज़न की शादी है और हम सब दोस्त वहाँ पर मिल के चलते हैं। हम लोगों ने सियालकोट के एक होटल में बारात के साथ वहाँ पर जाना था। जेफसन होटल का नाम था जहाँ पर हम लोगों ने जाना था। वहाँ पर हम लोग चले गए। हम लोगों के साथ हम लोगों के दो दोस्त और भी थे। अभी तक वहाँ पर बारात नहीं पहुँची थी, बहुत कम लोग थे। तो हम लोगों ने यही कहा कि बारात आने तक हम लोग होटल की सेल कर लेते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग लिफ्ट के ज़रिए हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग जो ऊपर फ्लोर्स हैं उनको विज़िट करते हैं। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे हम लोग, और हम लोग ऊपर चले गए। तकरीबन 2 और 3 फ्लोर तक हम लोगों के साथ लिफ्ट में और भी लोग थे। उसके बाद वहाँ पर हम लोग अकेले ही थे। थोड़ी ही देर के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा कि चलो अब हम लोग चलते हैं हॉल में, क्योंकि बारात आ गई होगी, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने यही कहा कि थोड़ी देर और हम लोग घूम फिर लेते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, अब हम चलते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पर जाना था, लेकिन गलती से हम लोगों का हाथ किसी और बटन पे लग गया और हम लोग बिल्कुल जो उनका बेसमेंट फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर हम लोग चले गए। जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कोई भी नहीं था वहाँ पर। जो लिफ्ट के बाहर एक बल्ब लगा होता है, बस वही था। हम लोग बड़े परेशान हुए कि ये हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। वहाँ पर एक और भी दरवाज़ा था, उस तरफ से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। अभी हम लोग उस दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। एकदम मेरी नज़र पड़ी तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर कोई औरत खड़ी है। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। दो दोस्त जो थे मेरे, वो लिफ्ट के अंदर ही थे। मैं और हसनैन हम लोग बाहर थे। हसनैन की भी नज़र पड़ी और मेरी भी नज़र पड़ी। अमार और मेरा दूसरा दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। हम लोगों की नज़र पड़ी, हम लोग डर गए। हम लोगों को अफरा तफरी में समझ ही नहीं आ रही थी कि हम लोग क्या करें। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था और वो बिल्कुल हम लोगों की तरफ ही देख रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हम लोगों के पास आना चाह रही है। हम लोग बहुत डर गए। जैसे ही हम लोग पीछे भागे कि हम लोग लिफ्ट के ज़रिए अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं लिफ्ट का। जैसे ही हम लोग पीछे पलटे तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बाबा जी खड़े थे। उन्होंने हम लोगों को जल्दी से कहा, जाओ यहाँ से चले जाओ। जैसे ही हम लोग लिफ्ट के अंदर गए, वो दरवाज़ा बंद हो गया और हम लोग उसी फ्लोर पे आ गए जिस पर हमने जाना था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने और मेरे दोस्त ने उस औरत को देख लिया था, और वो जो बुज़ुर्ग हमने देखे थे उनको भी वहाँ पर देख लिया था। शायद वो अल्लाह के फरिश्ते थे, नेक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने हमारी जान बचा ली, क्योंकि जो औरत हम लोग देख रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, खौफनाक थी। वहाँ पर खड़ी थी और इस तरह से महसूस हो रहा था कि वो हम लोगों के पास आ रही है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ऐसे स्पार्क कर रही थी, जैसे उनमें से जैसे रोशनी निकल रही है। बहुत भयानक उसका चेहरा था। मैं बहुत परेशान हो गया। हम लोग फ़ौरन घर वापस आ गए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता मुझे बुखार भी रहा था। फिर मेरी अम्मी ने इमाम साहब के पास मुझे लेकर गई और दम करवाया। उनका यही कहना था कि इसने बहुत भयानक जिन्नात को देखा है, जिसकी वजह से ये डर गया है और इसे बुखार है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत ठीक हुई, लेकिन ये जो मेरे साथ हैपनिंग हुई थी, मैं इसको कभी भी नहीं भूल सकता। ये मेरी खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़हूर आपका।
آپ نے اپنی زندگی کی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز، کبھی کبھار انسان بالکل بھی مینٹلی طور پر پریپیئر نہیں ہوتا کہ اگلے ہی لمحے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں، اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ جب بھی گھر سے باہر جایا کریں باوضو ہو، جب بھی اپنے گھر سے باہر جایا کریں، کسی کام کے لیے بھی جایا کریں باوضو ہو کے جایا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کے جایا کریں کہ اللہ ایسی غیر مرئی مخلوقات کے حملے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بے شک اللہ مسبب الاسباب ہے، انسان کو بچا لیتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار جن انسانوں پر غیر مرئی مخلوقات حملہ کر دیتے ہیں پھر وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میری ایک ریگولر لسنر ہے جنہوں نے لاہور سے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہ اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتی۔ جب بھی کوئی مجھے یہ بات کہتا ہے کہ آپ ہمارا نیم آن ایئر نہ کریں تو میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں اس چیز کو پرائیویسی میں رکھوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں 9th کلاس میں پڑھتی تھی، ہم لوگوں کا جو گھر تھا دادا ابو کا بہت بڑا گھر تھا، تو انہوں نے گھر کا آدھا حصہ جو تھا وہ سیل آؤٹ کر دیا تھا، کیونکہ گھر کافی بڑا ہونے کی وجہ سے پورا گھر ہم لوگوں کے استعمال میں نہیں رہتا تھا۔ آدھا گھر انہوں نے سیل کر دیا، اور جن کو سیل کیا تھا وہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ وہاں پر رہتے تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی اور ان کی بیٹی بھی وہاں سے چلی گئی، پھر وہ انکل آنٹی ہی وہاں پر اکیلے رہتے تھے۔ دادا ابو کہتے تھے کہ ان کے پورے گھر میں غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے، کیونکہ انہیں اپنے گھر میں اکثر ایک بوڑھی مائی نظر آتی تھی۔ ان کے گھر کی ایک مخصوص ٹائم پر، رات کے ٹائم، ان کے گھر کی لائٹ آف ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، چپ چاپ انتظار کرتے تھے کہ کب لائٹ واپس آ جائے گی، اور ایک دم سے پھر لائٹ آ جاتی تھی۔ ڈیلی کا معمول تھا یہ، صرف ان کے گھر کی لائٹ اس مخصوص ٹائم پر بند ہوتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ جو گھر انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا تھا، گھر کا آدھا حصہ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر انکل آنٹی رہتے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ادھر بالکل بھی اس کے بعد آنا جانا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ گھر اتنا بوسیدہ ہو گیا کہ اس کے چھت بھی گر گئے۔ جو ان کا کچن تھا، جو ان کے اپنے گھر میں ایک کچن تھا، اس کے ساتھ ہی گھر کا وہ بھی حصہ تھا، کیونکہ پہلے ان کے استعمال میں تھا۔ جب انہوں نے سیل کیا تو اس کے سینٹر کے سین میں ایک دیوار کر دی گئی۔ کچن میں ایک ایسی کھڑکی تھی جو اس گھر کی طرف کھلتی تھی، تو وہاں سے ایک بوڑھی مائی جو ان کے گھر میں رہتی تھی اس کی آواز آتی تھی۔ وہ پوچھتی تھی کہ اگر روٹی پک گئی ہے تو مجھے بھی دے دو، لیکن ان کی دادی اماں نے سختی سے اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو، سب گھر والوں کو منع کیا ہوا تھا کہ ان کی کسی بات پر بھی آپ لوگوں نے کوئی بھی رسپانس نہیں دینا۔ وہ جانتے تھے کہ وہاں پر غیر مرئی مخلوقات ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہی ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی کام کیا، نہ ہی ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے۔ اس لیے وہ غیر مرئی مخلوقات اپنا آپ ظاہر ان پر ضرور کرتی تھی، مگر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ ایک دفعہ ان کی جو بہن تھی جنہوں نے میرے ساتھ سٹوری شیئر کی ہے، انہوں نے اس چیز کو مخاطب کر کے، اس غیر مرئی مخلوق کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں بھی تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، تم میرے سامنے آؤ۔ تو وہ رات کو جب سوئی تو اس نے اپنا آپ ظاہر کیا، باقاعدہ اس نے آ کے ان کو جگایا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، کالا سیاہ اس کا رنگ تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں آ گئی ہوں۔ اس کے بعد وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ وہ ڈر گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو میں نے مذاق میں بھی یہ بات کہہ دی کہ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ہے ان کی مدر نے اس کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو اس بوڑھی مائی نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا۔ وہ اکثر گلی کے چکر لگاتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے کارنر پر ایک دکان ہوتی تھی، تو وہاں پر اکثر لوگ آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جیسے ایک نارمل زندگی کی روٹین ہوتی ہے۔ رمضان المبارک تھا تو ان کے بھائی اور ان کے دوست نے مل کر کہیں جانا تھا، تو ان کا دوست ان کے گھر آنے کے بجائے گلی کے کونے پر کھڑا تھا۔ تو جب ان کے بھائی نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ابھی ایک بوڑھی کو دیکھا ہے جو
इस गली में चक्कर लगा रही थी, तुम्हारे घर के पास जाकर वो गायब हो गई। वो कहती हैं कि वाजिया उसकी वहाँ पर प्रेजेंस थी, वो अपना आप जाहिर करती थी। कभी कभार घर में किसी कोने में वो चलती फिरती नज़र आती थी। जब इनकी अम्मी ने उसको देख लिया था, उसके बाद उन्होंने कभी भी दोबारा उसको नहीं बुलाया और ना ही ये कहा कि मेरे सामने आओ। इनकी जो बहन है, एक छोटी बहन जिनकी ये स्टोरी है, वो कहती हैं कि वो उनकी थोड़ी सी शरारती नेचर है। एक दफ़ा दादी अम्मा घर थी और इनकी एक और बहन भी घर थी, और वो जिनकी बात कर रहे हैं वो भी घर पे ही थी। उन्होंने ये कह दिया कि मैं भी आज मिलती हूँ कि जो बूढ़ी अम्मा इस घर में रहती है उसको मैं कहती हूँ कि मेरे सामने आए। अगर तुम यहाँ पर वाकई ही रहती हो तो मेरे सामने आओ। इतनी सी बात कहकर वो फिर भूल गई इस बात को कि उसने उस घर की तरफ फेस करके ये बात की है। आकर सो गई अपने कमरे में। दादी अम्मा भी पास सो रही थी और उनकी छोटी बहन भी उनके पास ही सो रही थी। एकदम से उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जो बहन है उसके चेहरे का कलर बहुत ब्लैक हो गया है। पहले उसको शोर शराबा सा महसूस हुआ कि कमरे में कोई आया है। जब उसकी आंख खुली तो एक बूढ़ी माई को उसने अपने सामने बैठे देखा। कभी वो किसी जगह पर बैठती थी तो कभी किसी जगह पर। फिर जो उसने अपनी दादी अम्मा की तरफ देखा तो उनकी आंखें बंद थी, वो सो रही थी, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनकी आंखें खुली हैं, उनमें एक मखसूस सी चमक निकल रही है और उनको घूर घूर के देख रही हैं। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हुई और चीखें मारने लग गई। फिर उसने सबको बताया कि मैं तौबा करती हूँ जो मैंने इस गैर मरे मखलूक को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं तो समझती थी कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, मगर सारी रात उसने मुझे डराया है। कभी वो कहीं बैठती थी तो कभी कहीं, कभी मेरे पास आकर, मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ी हो जाती थी, मुझे जगाती थी कि मैं आ गई हूँ, मुझे देख लो। वो कहती हैं कि उनके उस घर में बहुत ज़्यादा गैर मरे मखलूक़ात थे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि हम लोग सब उसी घर में कुरान पाक पढ़ते हैं, एक कमरे में बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो एकदम से जिन्नात का एक चेहरा वाजिया होता है, जिसके बिखरे हुए बाल थे, बहुत स्याह रंग था, बड़ी बड़ी आंखें थी सुर्ख रंग की। उसने कहका लगाया और ये कहा कि तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर आबाद हैं और हम यहाँ पर ही रहेंगे। फिर उनकी डर के मारे आंख खुल गई। कहती हैं बहुत से ऐसे वाक़यात हैं उस घर के जो उनके अब्बू के साथ, उनके भाइयों के साथ और उन सब के साथ वहाँ पर पेश आए। कुछ वाक़यात उन्होंने मेरे साथ शेयर किए जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया आपका। लिसनर्स, हम लोगों के एक रिलेटिव्स हैं, फैमिली फ्रेंड कह लें, उनके घर में भी ऐसी ही एक गैर मरी मखलूक रहती हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह से एक बूढ़ी खातून है और वो एक कमरे में रहती हैं। उस कमरे की सफाई करके, साफ़ सुथरा करके उस कमरे को उन्होंने बंद किया होता है। उस कमरे में बाकायदा एक बिस्तर भी है जिसको वो इस्तेमाल करती है। उस कमरे में से उसके बोलने की आवाज़ें भी आती हैं। कभी कभार वो लोग अपने घर से उसको बाहर आते जाते भी देखते हैं। लेकिन उनके भी जो बड़े बुजुर्ग थे ये नसीहत करके गए थे कि ये यहाँ से शुरू से रहती हैं, इनको कुछ भी नहीं कहना, ना इनको निकालने का कोई काम करना है, ना ही इनको तकलीफ़ पहुँचानी है। ये कमरा उनका है, वो यहाँ पर रहती हैं। इस कमरे की सफाई हमेशा रखनी है आप लोगों ने। फिर आगे से उनके बच्चों ने, फिर बहुओं ने उस चीज़ को हमेशा माना। और वो कहते हैं कि उनकी अपने बुज़ुर्गों की बात मानने की वजह से उन लोगों पर वो इतनी खुश है कि उनके घर में बहुत खुशहाली है। ये बात भी मैंने अक्सर सुनी है। कुछ गैर मरे मखलूक़ात, कुछ जिन्नात इस किस्म के होते हैं, अगर वो इंसानों पर खुश हो जाएं तो उनको बहुत खुशहाल कर देते हैं। और नाउज़ बिल्लाह कुछ ऐसे भी गैर मरे मखलूक़ात होते हैं जो इंसानों के बहुत बुरे हालात कर देते हैं, उनको बीमारियाँ और तकलीफ़ें पहुंचाते हैं। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए
جو کچھ بھی مانگیں اپنے اللہ سے مانگیں، کیونکہ یہ وہ مخلوق ہے جس کی نہ دشمنی انسان سہ سکتا ہے اور نہ ہی دوستی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی، اور ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہر طرف خیر خیریت اور سلامتی رکھے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ میں نے ایک اور ایپ ہے ڈیلی موشن، اس کے اوپر بھی اپنا خوفناک کہانیوں کا ہی ایک چینل بنایا ہے، تو وہ لوگ جو ڈیلی موشن کی ایپ کو یوز کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے ڈیلی موشن پر بھی فالو کریں۔ میں اس کا لنک بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جلدی شیئر کر دوں گی، فیس بک پر پوسٹ میں اور اپنے انسٹا آئی ڈی پر، تو وہاں پر بھی مجھے فالو کریں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا، اسی طرح سے میرے چینل کا حصہ بنے رہے اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ فیس بک پر بھی مجھے آپ جوائن کر سکتے ہیں، نوشین ویک کے نیم سے میری فیس بک آئی ڈی ہے، وہاں پر خوفناک کہانیوں کا گروپ بھی ہے، انسٹا آئی ڈی بھی خوفناک کہانیوں سے ہے۔ اور جو لوگ اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر میرے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔